Subo malandungon, apan makita nimo kapaglaom, mao ni mahitabo sa diha ikaw mahilayo kauban sa Dios. Nahilayo siya kauban sa mga manulunda. Nabilin siya ang iya lamang duha kanak o ganyang bana mo'y nakapadayon paglingkawas niadtong pagsilot sa Dios sa syudad sa Sodoma ug Gomora. Makaingon bitaw ta, unsa may hinungdan nganong nakaling man si Mrs. Lot? Unsa may hinungdan nganong man nga murag nawili siya sa balay kung nadungog niya ang ginaguok sa kalayo isa pastilan pagkasayang sa among balay. Pagkasayang sa among dako kay nga flat screen nga television, pagkasayang sa among salasit, sa among higdaanan, pagkanindot tayo, pagkasayang. Tungod sa mga butangan habilin sa balay, si Mrs. Lot naglangay-langay, nagpabilin, nagpalayo sa iyang pamilya, kauban sa manulunda, ug nahimo siyang haligi nga asin. Dining kalibutan nga itong ipuyan makapaglaom, daghan biya kayo sa mga butangan diin, makapahaylo ka na ito. Ngayon ay kita muduol sa Diyos, inay kita mahimong katauhan sa Diyos. Ano hitabo? Tungod sa butang sa kalibutan, magpalayo ta. Apan ang Diyos, dili muundang og aghat ka na to. Nga bisan pa nining kalibutan ng atong ipuyan, gusto siya nga kita mahiduol kanunay kaniya. Gusto siya nga ang atong mga panglantaw, atong mga pangandoy, dili sa butang sa kalibutan apan mga butang yang giandam. Nakita niya ang iyong kaluyahon, nakita niya ang akong kaluyahon, nakita niya ang atong pagkatawhanon. Apan wala siya muundang makapaglaom sa pagpahinumdum ka nato. Pinagi siyang pulong, kita kanunay gihinumduman. Muna, kunin mo tanaw ng Isaias, 1:18 nga, umari ka mo karon. Usaha na to sa paghusay, dagingon na Ginoo. Kay bisan pa usa ka pula ingon sala, putiun ko kana sama sa kaniro, balhibo sa kaniro. So, makita nimo ang tuyo sa Dios sa mga katawhan nga nagakalayo. A backward walk from God. Apan sa dili mo balik ang Ginoo, kita unta mahimo nang muduol ngadto kaniya. Happy to balik ang Dios kabalo kita. Ugma-ugmao na lang no. Tingali makaingon ta, kanu sa iyo ka mo balik? Well, we do not know. Apan ang tuyo sa Ginoo sa di pa siya balik nga kita maandam. Nga kita muduol kaniya. Dili sama kang adan ug kang iba nga nagpalayo sa Ginoo. Dili sama kami sa sulot nga naghinahinay, naglagay-langay, naglingi-lingi tungod sa mabutang sa kalibutan. Ang Diyos hapit mo balik. Ang pahinumdum ka nato makapaglaom sa matag gabi na to kapanaguban. Unsaon na to ang kita makalakaw suod sa Dios, uban sa Dios. Hinumduman nato ang asawa ni Lot. Ang asawa ni Lot, naglangay-langay siya, nawili sa mga butang sa kalibutan, hinungdan nga siya habilin og nahimong haligi nga sin. Munang